जगन्नाथ सांग मैंने तो मुझे पुणी आसीगली आपण मान पाक गोटे नुआ भिड नहीं तो आपण मैंने केमती अच्छा मुझे आशा करने बहुत भल थे आम भी आपण मान भल पाइबा आशीर्वाद भलरे अच्छु। तो आम पुणी चलू धवलेश्वर तो चलती कोणार्क गणनाट्य पड़ी तो धवलेश्वर तो यात्रा सरीनी एपर्यंत भी सरीनी तो आम चलू तो आपण मैंने भिडियो फास्ट लास्ट देखिए एंजॉय करूँ केमती लगे कहे यहाँ बहुत भल नाटकटे मो फास्ट टाइम पकेली मो कॉपीराइट तो आसूँ आपण मैंने जानी तो बाबू ये टिकेट करने जाइए मत गाड़ी टिकेट आनिदेले टिकेट करके नहीं आसबे तो देखिए कि सुंदर तंगर गेट सजाई यात्रा भी बहुत भल होता आपण मैंने फास्ट रो लास्ट एंजॉय करूँ तो आम टिकेट भी नहीं आसिलु देखिपे भिडियोटी पूरा एंजॉय करूँ तो केमी लगे आपण मैंने कमेंट रे कहे। तो बाबू आमर चलिए मत कहते मोर टे भिडियो भलसे कर आ फोटो टी उठा मैं तुम चल जल्दी आगे ये जो ये गुड़ाक धड़ 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 हो मत भारी डर लगुच एमती चलू तो ये टिकेट देखदेलु आमर सीट एवं देखिपे कौट सीट आमर मिल आम जा बसबू तो एमती चलला वीडियो को एंजॉय करूँ तो केमती लगे तो कमेंट रे कहे यात्राटी केमती लगे भी कहे।
ମିଛ ମିଛ ତାହେଲେ ସତ କହିଲେ ଛୁଆ କାହାର କିଏ ତାର ବାପ ମା କାହିଁକି ଜମା ସେମିତି ନା ଆଉ ଜମା ସେମିତି ନା ମୁଁ କହିଦେବି ଛୁଆ କାହାର କହିବି ତ এই যে সকালে সকালে দেশি ক্ষীর সাথী এ পিলা হচ্ছে ভগবান দান রামপুর শিব মন্দিরে 3 দিন আগে ছুয়াটা কি ছাড় দিয়ে চালে আজ সে মন্দিরে কমিটি বলছে ছুয়াটা কাহাকে দিয়ে দেওয়া ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଠିକ ସେତିକିବେଳେ ଗୋପୀ ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲୁ ଏବେ ସୁରିଆ କହୁଥିଲା ଛୁଆଟାକୁ ଦେଖି ଗୋପୀର ତ ଲଗା ହେଲା ଇଏ ମନ୍ଦିର ନନା ମାନେ କହିଲେ ମନ୍ଦିର ନନା ମାନେ କହିଲେ ଏ ପିଲାଟି ହଉଛି ଦେବ ଶିଶୁ ହଁ ୟାକୁ ନେଇ ଯିଏ ପାଳି ପୋଷି ମଣିଷ କରିବ ଭଗବାନ ତାପରେ କୋଟି ଆଶୀର୍ବାଦ ଉଜାଡ଼ି ଦେବେ ଲକ୍ଷେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବ ସେଇଠି ଗୋପୀ ମତେ କହିଲା କକି ଏ ସୁଯୋଗ ଆମେ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବନି ମୋ ସ୍ୱାମୀଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦୁନିଆ ଚାଲିକରି ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହଉ ତା ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହଉ ଆଉ ଆମେ ଛୁଆଟାକୁ ନେଇଯିବା ସତରେ ବାବୁ ସତରେ ସ୍ୱାମୀ ଏ ଗୋପୀଟା ଯଦି ଏତେ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ଜାଣିଲି